Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo akiendelea na kazi yake ya kuwafundisha mitume, leo hii akiwa nao 12 katika faraga, akiwaeleza habari ya mateso, kifo na ufufuko wake, kwamba anapanda kwenda Yerusalemu, kule atakamatwa, atateswa, atapelekwa mbele ya kuwa makuhani, ataaibishwa, atauawa, lakini siku ya 3 atafufuka. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo anaelezea hayo, na ni kati ya wafuasi wake wengine hawakupenda kusikia hilo, kwa sababu walimuona ni Masia, ana uwezo, anaongeza chakula, watu wanakula wanashiba, anaponya wagonjwa, anafufua wafu, hawezi kukamatwa. Wakawafikiria kwamba maisha yao labda yatakuwa mazuri. Leo hii anaelezea habari ya mateso na kifo. Hawakutaka kulisikia hilo. Ndio maana tunaona mama ya wana wa Zebedayo anakuja na wanawe kwa Yesu. Walikuwa kati ya wale mitume 12. Anaomba neno kwa Yesu. Yesu anamuuliza, unaomba nini? Anasema, naomba wanangu kawa wawili, mmoja aketi mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Kwa hiyo mtume alifikiria Yesu anaenda kuwa mfalme. Sasa akisha kuwa mfalme, mbona anaenda nao sawa? Mbona anawachukulia kama kitu kimoja? Ni nani atakuwa mkono wake wa kuume, nani atakuwa mkono wake wa kushoto? Walitamani sana hilo, wakifanya kila njia kulipata. Sasa leo hii wanamtumia mama yao aje kuomba badala yao, kama mmoja aketi mkono wa kuume, mmoja aketi mkono wa kushoto. Akawauliza, maweza kukinywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakawaambia, tunaweza. Akawaambia, hamjui mnaloliomba. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa lengo la kutukomboa. Kuteseka kote, kufa msalabani, kukataliwa, yote hayo ilikuwa ni hatua za ukombozi. Lakini mitume walifikiria labda huyu kwa vile ana uwezo na atakuwa mfalme, watu wanajiandaa kumfanya mfalme. Hakisha kuwa mfalme, maisha yao yangekuwa mazuri. Jambo hilo likasikika hata kwa mitume waliokuwepo, kwa sababu mama yao alisema waziwazi. Mitume nao wakawa na hasira, wakawakasirikia hawa mitume wawili walioenda kujipendekeza kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo alimaanisha kwamba mateso na kifo ni kwa njia hii anatuletea ukombozi, na sio kwa njia ya ufalme wa kidunia ambapo watu watamani vyeo, wanatamani nafasi kubwa, wanatamani nafasi nzuri. Hapana. Hawa mitume walishuhudia. Hata Yesu alipokufa nao waliteswa, walinyanyaswa, walihangaika, hawakuishi maisha ya furaha wala ya maisha mazuri sana kama walivyotarajia. Waliendelea kuteseka kama Yesu mwenyewe alivyoteseka, na akimaanisha baada ya mateso faraja, furaha na kila kitu chema kiko kule mbinguni. Kwa hiyo tusifuate Yesu kwamba tunafuata tuongezee chakula, tunamfuata atuponye. Hapana. Tumfuate katika yote, kwamba tutamani kufika kule mbinguni alikotutangulia. Sisi wafuasi wake tunapopata changamoto, mateso na shida mbalimbali katika maisha, tusifikirie kwamba haya na mwisho hapa duniani, au tukafikiria labda tumekuwa wafuasi wake basi napata mambo mazuri tu kwa ni wafuasi wa Yesu. Hapana. Alisema wafuasi wake watamfuata hata katika mateso na mahangaiko hapa duniani, lakini kule mbinguni wataweza kupata malipo, wataweza kupata faraja, wataweza kupata yote mazuri. Kwa hiyo tuwapo hapa duniani kama wafuasi wa Yesu, tusimfuate kwa sababu ya kupata kitu fulani hapa duniani. Hapana. Tumfuate kwa sababu tunamfuata yeye kwa maisha aliyoyaishi na mateso na mahangaiko aliyopata hapa duniani. Tuzo kubwa tuitarajie katika uzima wa milele kule mbinguni. Kwa hiyo tujitahidi kuishi maisha mazuri sana hapa duniani, kiasi ya kupendelea vitu, mali wala vyeo wala pesa. Tuishi maisha ya kujikatalia na kujinyima kama yeye, ili tukiyafanya hayo kwa ukamilifu tukapate tuzo ya uzima wa milele kule mbinguni alikotutangulia. Tumsifu Yesu Kristo.